Il Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes. Dal Vangelo secondo Giovanni. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. 6 giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betania, dove 6 si días trovava antes de la Lazzaro, Pascua, Jesús che egli volvió a aveva Betania, risuscitato dai donde morti. estaba Lázaro, al que había E qui resucitado. fecero per lui una cena. Allí le prepararon una cena. Marta serviva Marta e servía Lazzaro y era Lázaro uno dei era uno commensali. de los comensales. Maria allora prese 300 grammi di profumo di puro nardo, María, tomando assai una libra de prezioso, perfume de nardo le puro, cosparse de mucho ai piedi precio, di Gesù, ungió con él los poi li pies de asciugò Jesús con i suoi y los capelli, secó con sus cabellos. e tutta la La casa casa se si impregnó riempì con la dell'aroma di fragancia quel profumo. del perfume. Allora Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli, che stava per Judas tradire, Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo perché iba a entregar, non si è dijo: venduto questo profumo ¿por qué no se per vendió este 300 denari perfume en e 300 non si sono denarios dati ai para poveri? dárselos a los pobres? Disse questo Dijo non esto perché gli no porque se importasse dei interesaba poveri, por los pobres, ma perché era un sino ladro. porque era ladrón, E siccome y teneva como la estaba cassa, encargado de la bolsa prendeva común, quello che vi mettevano robaba dentro. lo que se podía en ella. Gesù allora disse: lasciala fare, Jesús le respondió: perché ella lo déjala. conservi per il giorno Ella tenía della mia reservado este sepoltura. perfume para el día de mi sepultura. I poveri infatti A los pobres li avete los tienen sempre con siempre voi, con ustedes, ma non pero a sempre mí no me avete me. tendrán siempre. Intanto una grande folla di giudei venne a sapere Entre che egli tanto, si una trovava gran là, multitud de judíos se e enteró de que accorsero Jesús estaba allí non y solo per fueron, Gesù, no solo por ma anche Jesús, per vedere sino Lazzaro, también che para egli ver a aveva Lázaro, risuscitato al que dai había morti. resucitado. I capi dei sacerdoti allora Entonces los sumos decisero di sacerdotes uccidere resolvieron anche matar Lazzaro, también a Lázaro, perché molti porque muchos giudei judíos se ne se andavano apartaban de a ellos causa di y lui creían en e Jesús credevano a causa in de él. Gesù. Parola del Signore. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Después de haber escuchado el Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículos del 1 al 11, escuchemos al Papa Francisco. Questo passo finisce Este con pasaje un'osservazione. termina con una observación. I capi dei sacerdoti allora decisero di uccidere anche Los sumos Lazzaro, sacerdotes resolvieron perché también molti matar a giudei se ne Lázaro, andavano a porque causa muchos di lui judíos se apartaban de e ellos credevano in Gesù. y creían en Jesús a causa de Un él. giorno abbiamo visto El otro i día passi della tentazione, hemos visto los pasos de la tentación, seduzione iniziale, la l'illusione, seducción inicial, poi cresce, secondo passo, terzo, luego crece el segundo paso cresce, si contagia y el tercero se contagia e si giustifica. y se justifica. Ma c'è un altro passo, Pero también hay un paso más. va avanti, non si ferma. Va adelante, no se detiene. Per questi non era sufficiente Para ellos no era suficiente la muerte de anche Jesús, adesso Lazzaro perché era un sino también testimone. ahora la muerte de Lázaro, porque es un testigo Io de la vorrei vida. oggi soffermarmi Yo quisiera hoy detenerme su una parola di Gesù. sobre una palabra de Jesús. 6 giorni prima della Pasqua, siamo proprio 6 días antes de la alla porta Pascua, della Passione. estamos a puertas de la pasión. Maria fa questo gesto María hace este di gesto contemplazione, no? de Marta contemplación. serviva, come l'altro passo. Marta servía Maria como el pasaje anterior apre la porta y alla María contemplazione. abre la puerta a la contemplación. Il Giuda pensa ai soldi Y Judas piensa en el dinero e pensa ai poveri, y piensa en los pobres, ma non perché gli importasse dei poveri, pero no porque le importaban los perché pobres, era ladro. sino porque era un ladrón.
E siccome teneva la cassa, prendeva quello che vi Y como metteva estaba dentro. encargado de la bolsa común, tomaba lo que se ponía Questa dentro. storia dell'amministratore non fedele Esta historia del administrador sempre è infiel attuale, es siempre actual, sempre ce ne sono. siempre existe, Anche a un alto livello, pensiamo incluso a a niveles alcune altos. organizzazioni Pensemos, por ejemplo, en algunas di organizaciones beneficenza de umanitaria beneficencia humanitaria che hanno tanti impiegati, que tienen muchos tanti, empleados, muchos, che hanno una struttura que es una estructura molto ricca di gente muy rica de gente e alla fine arriva ai poveri il 40%. y al final llega a los Il pobres 60% è el per pagare lo 40%, stipendio porque el a tanta 60% es gente. para pagar a tanta È un gente, modo di prendere i soldi dei poveri. un modo Ma la de risposta di Gesù tomar qui, el dinero de los pobres. Y la respuesta de voglio Jesús fermarmi. aquí es donde quiero I poveri detenerme. infatti li avete sempre con voi. A los pobres siempre los tienen con ustedes. Questa è una verità. I poveri Esta es una verdad. infatti li avete sempre A con los voi. pobres los tienen siempre con pobres ustedes. Ci sono. Los pobres Ce ne sono existen, tanti. son muchos. C'è il povero che noi vediamo, El pobre que nosotros ma vemos, questa è la minima parte. pero es esta la La mínima grande parte. quantità dei poveri La gran sono cantidad de coloro che noi pobres non vediamo. son aquellos que nosotros I no poveri vemos, nascosti. los pobres escondidos. E noi non vediamo perché entriamo in questa cultura Y dell'indifferenza nosotros no los vemos porque entramos en esta cultura de la indiferencia, che è negazionista. que es negacionista. E neghiamo, no, non ci sono Y tanti. negamos y non si decimos, no, vedono. no son tantos, no Sì, se in quel ven. caso, Sí, sempre ese caso. diminuendo, Y siempre tratamos de realidad de disminuir la realidad de los ma ne pobres. sono tanti. Pero existen tantos, tantos. O anche se non entriamo in questa cultura dell'indifferenza, Y si no entramos en esta cultura de la c'è indiferencia, un'abitudine di vedere i poveri come tenemos ornamenti una di una costumbre de città. ver a los Sì, ci pobres sono, como un come le ornamento de una statue, ciudad. sì, ci Sí, sono, non si existen, están vedono. ahí como las Sì, la estatuas. vecchietta che chiede Sí, no limosna, se ven. l'altro, La viejita que pide come una limosna. cosa Pero hay normale, tantos. Como è una parte cosa della ornamentazione normal. della città, Es parte de avere dei la poveri. ornamentación de una ciudad tener a los pobres. Ma la grande maggioranza sono i poveri vittime Pero la gran mayoría son los delle pobres politiche economiche, víctimas de las delle políticas politiche económicas, finanziarie. de las políticas financieras. Alcune recenti statistiche Algunas fanno estadísticas il recientes riassunto così. hacen un resumen así. Ce ne sono tanti soldi nelle mani dei pochi Existe tanto dinero e en tanta las povertà manos de pocos y tanta in pobreza tanti e in molti. en muchos. E la povertà di tanta gente vittima Esta es la pobreza de tanta della gente ingiustizia víctima de la strutturale injusticia dell'economia estructural mondiale. de la economía mundial. E tanti poveri che provano vergogna di far vedere che non arrivano a fin mese. Y tantos pobres que tienen vergüenza de no hacer Tanti saber poveri que tienen dificultad para llegar a fin de ceto mes. medio Tantos che pobres vanno di nascosto de alla la clase Caritas media e di que van nascosto a chiedono. escondidas a Cáritas y a escondidas vergüenza. pide porque sienten vergüenza. I poveri sono molto più dei ricchi. Los pobres son mucho más que los ricos, mucho más. Quello che dice Gesù è vero. Y lo que dice I Jesús poveri es infatti li verdadero. avete sempre con voi. A los pobres los tienen siempre con Ma io li ustedes. vedo, Pero yo lo me ne veo, accorgo di yo me questa doy cuenta realtà. de esta realidad, Soprattutto della realtà nascosta, sobre todo de esa coloro realidad che provano escondida, vergogna
de aquellos que que no arrivano sienten a fin de vergüenza a decir que no llegan a fin de mes. Ricordo che a Buenos Aires mi avevano detto che Recuerdo que en Buenos Aires me un habían edificio dicho di una fabbrica abbandonata que un appunto, edificio de una da fábrica anni abandonada desde hace muchos años era stato abitato, era abitato da había una sido quindicina di ocupado famiglie che y habitaban erano arrivate unas 15 in familias que quegli habían ultimi llegado mesi. ahí en los últimos meses. Io sono andato lì. Yo fui ahí Erano famiglie y con eran bambini familias con e avevano niños preso ognuno y una parte habían della fabbrica, tomado una parte, cada abbandonata familia de la per vivere. fábrica, para poder vivir. E guardando ho visto che ogni famiglia Y aveva observando dei vi mobili que buoni, cada familia tenía mobili che a un ceto muebles medio, buenos. avevano la televisione, Tenía la televisión, muebles en buenas condiciones. ma sono andati lì perché non potevano pagare l'affitto già. Pero fueron a vivir ahí porque no podían I pagar el nuovi alquiler. poveri Estos son devono los nuevos lasciare pobres la casa perché non possono pagarla que deben dejar la casa porque no vanno pueden lì. È pagar y l'ingiustizia van ahí. La injusticia dell'organizzazione economica de la o organización finanziaria económica che le o porta così. financiera que los lleva a E esto. tanti ne sono, tanti. Y existen tantos, tantos, A tal punto che li incontreremo a tal punto que al los giudizio. encontraremos el La juicio. domanda prima che ci farà Gesù è: La primera pregunta que nos hará come Jesús vai es, con i poveri? ¿cómo va con los pobres? Hai dato da mangiare? ¿Les has dado de Eri in comer? carcere, l'hai visitato? Cuando estaban en In la ospedale cárcel, lo hai los visto? has visitado. Hai En el assistito hospital los has la visto. vedova, l'orfano? Has asistido a la viuda, al huérfano, Perché lì ero io. porque ahí estaba yo. E su questo saremo giudicati. Y sobre esto seremos juzgados. Saremo giudicati per No seremos juzgados l'uso por el uso o i viaggi o por che los facciamo, viajes que l'importanza hacemos sociale che o avremo. por la importancia social que Saremo tendremos. giudicati Seremos juzgados per il nostro rapporto con i poveri. por nuestra relación con los pobres. Ma se io oggi ignoro i poveri, Pero si yo hoy ignoro a li los lascio da pobres parte, y los dejo aparte, credo che non ci siano. creo que no Il exista, Signore entonces el mi Señor ignorerà me ignorará nel giorno del giudizio. en el día Quando del Gesù juicio. dice, "I poveri Cuando li Jesús avete dice, sempre con voi", a los pobres vuol los tienen dire, siempre io con ustedes, sarò sempre con voi quiere nei decir poveri. que a mí, yo estaré Sarò siempre con los presente lì. pobres, estaré siempre presente ahí. E questo non è fare il comunista. Y esto no es Questo è il centro ser del comunista. Esto es el Appunto centro del Evangelio, che noi saremo giudicati a tal su punto questo. que nosotros seremos juzgados sobre esto.